پاکستان کی بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ اس ٹائم پھٹ پڑی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے صرف 8 ماہ کے اندر کہ پاکستان امپورٹ نہیں کر پا رہا. ہمارے جو فارن ریلیشنز ہیں جہاں سے ہم مال منگواتے ہیں, جہاں سے ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, ان کو اگر ہم آرڈر دیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آپ $500 تک کی چیز تو اپنے ملک میں لے کے جا نہیں سکتے, تو ہم آپ کو $1 بلین کے جو امپورٹ ہے جب $1 بلین کا آرڈر کیسے دے دیں. تو یہ ہماری حالت کر دی ہے کہ ہم $1 کی بھی امپورٹ پاکستان کے اندر نہیں کر پا رہے. پاکستان کی زرعی مبادلہ میں پیسے نہیں ہیں اور پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے. جو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے پاکستان سے موو کرنا شروع کر دیا ہے, وہ دوسرے ممالک میں موو کر رہے ہیں, وہ اپنا سرمایہ یہاں سے نکال رہی ہیں. تو یہ حالت ہمارے ملک کی کر دی گئی ہے. اور یہاں پر ہم آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہی بزنس مین جو تھے ان کے کیا ویوز تھے, ان کا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیا کہنا تھا, اور اب جب کہ امپورٹڈ حکومت کے 8 ماہ گزر چکے ہیں تو اب ان کا کیا کہنا ہے. پہلے آپ یہ کلپ سن لیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم ڈبل شفٹ میں فیکٹری چلا رہے ہیں, اور لیکن گورنمنٹ نے جو ہمیں ریلیف دیا ہے وہ بہت بڑے بڑے ریلیف دیے ہیں اور اپنے سارے وعدے پورے کر دیے ہیں, جس میں ہمارے ریفنڈ تھے, جس میں الیکٹریسٹی میں ریلیف تھا. بہت دیر کے بعد یہ ساری صورتحال جو انڈسٹری کی بہتری آئی ہے, پچھلی حکومتوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں سارے مل کے چیمبر اور ہم سب, لیکن اس گورنمنٹ نے ہمیں ویلکم کیا. ڈیمانڈ اس قدر زیادہ ہے کہ میں یہ کیونکہ میری کافی دیر بیچ میں کام بند بھی رہا, لیکن آج ہمارا کسٹمر ہمارے پیچھے ہے. اچھا. اور ان کو 3-4 ماہ سے پہلے کی ہم ان سے کمٹمنٹ. زندگی والے حالات ہیں ہمارے کہ جب ہم انٹرنیشنل کسٹمر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں بولتا ہے کہ کس ملک کے لیے آرڈر لینے آئے ہو, جہاں پہ تم لوگ $500 کی LC نہیں کھول سکتے, تو ہم تمہیں بلینز کے آرڈر کیسے دیں. جی آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 سے 4 منتھ تک جو آرڈر ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اب جو بھی آرڈر آتا ہے ہم اسے 4 سے 5 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کا آرڈر 4-5 ماہ بعد دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس اتنے آرڈرز ہیں کہ ہم 2 شفٹوں میں اپنی فیکٹریز چلا رہے ہیں. جو بند فیکٹریاں تھیں انہیں بھی چلایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں. تو یہ بزنس مین کمیونٹی کا ریویو تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر. اور جو اب بزنس مین کمیونٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہمارے جو فارن ریلیشن ہے جہاں سے ہم مال امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر تو $500 کی بھی چیز لینے کی سکت نہیں بچی اور آپ ہم سے کہتے ہیں آپ $1 بلین کے جو آرڈر ہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ اس ٹائم انڈسٹری کی حالت ہو چکی ہے. دوسری طرف جو ایک پہلی جو ہم شہادت کہہ سکتے ہیں کہ پہلی شہادت ہو چکی ہے آٹے کی خریداری کے دوران, آٹے کے لیے پاکستان کے اندر بحران کی یہ شدت آ چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اب آٹے کے لیے جو پہلی شہادت ہے وہ رونما ہو چکی ہے جو کہ میرپور خاص میں ہوئی. اس بارے میں شیخ رشید صاحب نے جو اہم ٹویٹ کیا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو چکی ہے. اب مہنگائی مارچ کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے. زرعی مبادلہ کے ذخائر $4.5 ارب رہ گئے جو 20 روز سے کم کا امپورٹ ہے. 9 ماہ کی تباہی اور ڈیفالٹ سے بچنے کا روڈ میپ چاہیے. 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا نہیں دے سکی. 100 دنوں میں الیکشن شیڈول دینا ہوگا ورنہ تباہی ہوگی. یعنی کہ پہلی شہادت آٹے کے لیے ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر جو پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان کے اندر جو اجناس ہے وہ پاکستان خود اپنی پیدا کرتا ہے. زیادہ تر جو پاکستان کی زرعی اجناس ہیں ان کی جو امپورٹ نہیں کرنا پڑتی, وہ پاکستان خود اس کو پیدا کرتا ہے, پاکستان خود اس میں خود کفیل تھا. لیکن اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلی شہادت بھی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے وہ آٹے کی وجہ سے ہوئی, جس میں پاکستان خود جو چیز پیدا کرتا ہے. امپورٹ بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے. پچھلے کچھ سال میں ہم نے امپورٹ بھی کیا اور شاید اس سال بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا اس سے کئی ہزار ایکڑ جو زمین تھی وہ زیر آب ہے. ابھی تک سندھ کے اندر کئی ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے وہ بنجر ہو گئی تھی, تو اس لیے امپورٹ کرنا پڑتی. لیکن جب پیسے نہیں ہوں گے تو امپورٹ کیسے کریں گے, تو یہ حالت کر دی ہے. اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. ان کا کہنا تھا کہ 70% پاکستان زرعی ملک ہے, مگر سستا آٹا خریدنے کی کوشش میں 8 بچوں کا باپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ذمہ دار کون ہے یہ بتایا جائے. شہزیب خان زادہ نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا. شہزیب خان زادہ کا کہنا تھا کہ زرعی مبادلہ کے ذخائر $4.8 ارب رہ گئے, قرضہ 50,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا, آٹا 150 اور مرغی 600 روپے فی کلو ہو گئی. جنوری میں مہنگائی مزید اضافے کے ساتھ 27% ہو جائے گی. IMF حکومت کے اہداف حاصل نہ کر سکے, یعنی جو حکومت ہے وہ IMF کے اہداف حاصل نہیں کر پا رہی. حقائق ضرور ہیں, یعنی کہ
जो हुकूमत है इस इतनी कैपेबल भी नहीं है कि ये जो IMF के हदाफ है उन्हें पूरा कर सके। ये इमरान खान साहब पर तो ब्लेम करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर जितने भी मुआहदे हुए IMF के साथ वो कामयाब रहे, IMF की जो एक साथ थी वो भी आती रही। तो ये हुकूमत इतनी कैपेबल नहीं है, यहां तक कि इन्होंने पिछले कई माह से आलमी मार्केट के अंदर तेल बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, तेल के अंदर 30 से 40 डॉलर तक कमी आ चुकी है, लेकिन उन्होंने डॉलर जो तेल है वो पाकिस्तान के अंदर सस्ता नहीं किया, क्योंकि वो जो पैसा है वो भी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। इतनी ज्यादा जो पेट्रोलियम लेवी लगाने के बावजूद, इतने ज्यादा पेट्रोल के ऊपर इनकम टैक्स लगाने के बावजूद, इतनी ज्यादा मुनाफा रखने के बावजूद भी ये हुकूमत जो है ये IMF के हदाफ हासिल करने में नाकाम है। यहां पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उनका कहना था कि महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इसका इंतशार कौन रोकेगा। अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहिरा किया, वरना इस माशी तबाही के बाद रद्द अमल आना हैरान कुन है। यानी कि उनका यह कहना था कि अब तक जितने भी मार्च होते हैं उन्हें कोई ना कोई लीडर उनकी क़यादत कर रहा होता है। जैसे इमरान खान साहब के अंडर भी कई मार्च हुए, महंगाई मार्च हुए, नून लीग ने भी महंगाई मार्च निकाले, और अब इस 8 माह की जो हुकूमत है, इनकी जो पुलिस है, इनके खिलाफ जितने भी मार्च हुए PTI ने उसको क़यादत किया, PTI ने उसको चेयर किया, उसकी जो लीड है PTI ने किया, इमरान खान साहब ने किया। तो इनका कहना है कि अगर बगैर किसी क़यादत के लोग बाहर निकल आए तो उनको कौन संभालेगा, और ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई संगीन हो सकती है। इसके बारे में जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं वजीर दिफा, उनका एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, वहां मुसल्ला लोग होते हैं, हम वहां जा ही नहीं सकते, वो लोग रियासत से भी ताकतवर हैं, कई साल पहले वहां फौज भेजी मगर चोरी नहीं रुकी, अगर ये चोरी रुक जाए तो हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर सकते हैं। ये आप अंदाजा लगा लें, एक मुल्क के वजीर दिफा कह रहे हैं कि मुसल्ला लोग हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, हम वहां जा नहीं सकते। कौन कह रहे हैं? आपके वजीर दिफा। यानी कि मुल्क के अंदर अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है तो क्या वो पाकिस्तान के स्टेट के अंदर नहीं आता? आप कहते हैं कि स्टेट की जो रिट है वो कायम की जाएगी। यहां अगर 100 लोग भी एहतजाज पर निकल आए, अगर कोई साथी भी एहतजाज पर निकल आए, उनके ऊपर जो वाटर कैनन है उनसे हमले कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर रबर बुलेट्स हैं वो चला दी जाती हैं, उनके ऊपर शेलिंग की जाती है। लेकिन अगर कहीं पर बिजली चोरी हो रही है, 380 अरब रुपए की चोरी हो रही है, तो वहां रोकने के लिए आप कहते हैं कि वो लोग हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। क्या वहां पर जो हुकूमत की रिट है, जो स्टेट की रिट है, वो कायम ही नहीं हो सकती? यानी आपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वहां पर हम जो स्टेट की रिट है वो कायम नहीं कर सकते, हम वहां से पैसे नहीं ले सकते, और जो लोग बेचारे 100 लोग निकले उन पर हम जुल्म कर सकते हैं। वहां पर हमने हर हाल में स्टेट की जो रेट है वो कायम करनी है, और जो पैसे हैं वो हमने पंजाब से ही लेने हैं, जो पैसे हमने सिंध से ही लेने हैं, हमने जो बिजली का सारा बोझ है वो उन्हीं लोगों पर डालना है जो ऑलरेडी आपको बिजली की जो कीमतें हैं वो महंगे तरीन यूनिट आपसे खरीद रहे हैं, उन्हीं पर आपने महंगाई का बोझ डालना है। लेकिन उनसे जो कि बिजली चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं, वो स्टेट से ज्यादा ताकतवर हैं, और यहां इनके मुताबिक कि वो फौज से भी ज्यादा ताकतवर हैं कि फौज वहां भेजी उसके बावजूद चोरी ना रुकी। तो ये हमारे वजीर दिफा का हाल है, इंपोर्टेड वजीर दिफा है। यानी जो करप्ट तरीन सियासतदान होते हैं उनसे यही तवक्को की जा सकती है कि वो आके हाथ खड़े कर देंगे कि हम यहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी में ये खुद मुलविस होते हैं। यहां तक कि जो इजाज सादिक साहब ने एक तकरीर की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, तो वहां पर जो सेटअप लगाया गया था, जो स्टेज बनाया गया था, उसकी जो बिजली थी वो भी जो बिजली की तारें हैं उस पर कुंडा लगाकर चोरी की जा रही थी। खुद जब आप चोरी करने वाले हों तो आप चोरी करने वालों पर कैसे हाथ डाल सकते हैं? दूसरी तरफ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो बयानात हैं, जो इल्जामात हैं, वो दोबारा से लगना शुरू हो गए और इसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। मोना सिलाई साहब ने एक ट्वीट किया, उनका कहना था कि कल मेरे एक दोस्त को 2 काले वीगो डालों में कुछ लोगों ने लाहौर से उठा लिया। FIA वाले कस्में खाते हैं हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM की जानिब नहीं जाना। यानी कि मोना सिलाई साहब ने डायरेक्टली जो उनका इल्जाम है वो एस्टेब्लिशमेंट पे उन्होंने लगा दिया है कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि आप PDM के साथ शामिल हो जाएं।
अब पीडीएम के इत्तेहादी बन जाए, इमरान खान साहब को छोड़ दें, तो हमें मजबूर किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा है कि हमने कह दिया है कि आपको समझ नहीं आ रही कि हमने पीडीएम को ज्वाइन नहीं करना। यानी अब परवेज इलाही और काफ लीग भी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रही है, जबकि इमरान खान साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात कर दें, जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात कर दें, तो सबसे पहले जो रद्द अमल आता है वो काफ लीग का ही आता है, परवेज इलाही साहब का ही आता है। और अब परवेज इलाही साहब और उनके जो साहबजादे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को उठाया गया काले विगों के जरिए, काले विगो डाले जो होते हैं उनके जरिए उन्हें लाहौर से उठाया गया है, और एफआईए को भी नहीं पता कि उन्हें किसी ने उठाया है। तो यानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम जो हैं वो पीडीएम के अंदर शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर ट्वीट किया। उनका कहना था कि मोहम्मद इलाही उनके खानदान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हरासा करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई इसकी शदीद मजम्मत करती है। मौजूदा हुकूमत को बरकरार रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं है, लिहाजा सियासी खिलाफत है, किसी भी सियासी के खिलाफ बेईमाना ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। यानी कि फवाद चौधरी साहब ने भी उनकी जो तौसीक कर दी है, उनके बयान की जो मोहम्मद इलाही साहब ने दिया कि एस्टेब्लिशमेंट अब दोबारा से इसमें हिस्सा डाल रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, जो न्यू आर्मी चीफ ने कहा कि न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल है, अब किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। तो उनका ये कहना है कि पॉलिसीज चेंज नहीं हुई, वही पॉलिसीज चल रही हैं जनरल बाजवा वाली, और अब भी लोगों को उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो एमपीएस हैं, अब चूंकि जो परवेज इलाही साहब उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेना है, तो एमपीएस जो हैं उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, काफ लीग को प्रेशराइज किया जा रहा है। ये ब्लेम किए गए हैं मोहम्मद इलाही साहब की जानिब से, और इसकी जो तौसीक है फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बनता तो यही है कि जो ISPR हैं वो इस पर वजाहत करें कि उन पर जो दोबारा से इल्जाम लगना शुरू हो गए हैं, तो क्या उनकी पॉलिसीज बदली हैं या नहीं बदली। इस पर जो रिस्पॉन्स है वो आना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।